90.1 FM, Radio 1 Cebu, nindot kayo. Radio 1 Cebu, Patrolya, Balita, pag-aninaw sa mga paghitabo sa atong palibot, pinagi sa atong mga field reporters o mga volunteer reporters ug moduaw sa mga nahitabuan ug tinubdan sa balita sama sa buhatan sa kapulisan ug tambalanan. Radio 1 Cebu, Patrolya, Balita. Radio 1 Cebu, Patrolya, Balita. Sugbog Cagayan, Luzon, Visayas ug Mindanao mayong gabi. Adlaw na karon nga Lunes, Pizza 22 na ning buwan sa Hulyo 2024. Mga igalaw, welcome sa programang Patrolya Balita, ang kasaligan sa mga balita ug serbisyo publiko. Sa ngalan sa tagapirsa sa Radio 1 Cebu 90.1 FM, mga balitang para sa serbisyo opinyon. Ako si Patrolya Ernesto Erning Alsado. Radio 1 Cebu, Patrolya, Balita. Oras alas 6:11 na sa gabion, kinimong oras ato ninyo sa Amigos Clinic Herbal Kapamix. Ang lamian kayo nga kape mga kaigsunan, ang Amigos Clinic Herbal Kapamix mapalit na sa tanang mga parmasya o tindahan. Sa pagpadayon sa tutulbanon, Patrolya Balita, may gabi Kabisayan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayo usang nga gabi sa mga sakop sa kapulisan diri sa lungsod sa Balamban, lungsod sa Asturias ni Police Executive Master Sergeant Benchi Ramonito Acaso o ni Police Staff Sergeant Nestor Inso mga kaigsunan. Ingon usab sa lungsod sa Tuburan, lungsod sa Tabuelan, Dakbayan sa Toledo ug kutob sa maabot sa pagsibya sa Radio 1 Cebu. Samtang sa laing bahin maayo diay nga gabi ug maayong pagpaminaw sa tuang pinalangga nga kanhi board member kanhi municipal mayor sa lungsod sa Balamban si Mayor Alex Sanchez Binghay. Ingon usab sa tunga municipal mayor sa lungsod sa Balamban mga kaigsunan si Mayor Ace Binghay ni Vice Mayor Alpi Binghay mga kaigsunan. Ingon usab sa tunga malagaron nga usa-usab nga konsehal sa lungsod sa Balamban, usa-usab sa tong station manager diri sa Radio 1 Cebu si Konsehal Kuya Ruel Ponce Cabanyero. Ingon usab sa Dakbayan sa Toledo mga kaigsunan ng way paglubad numero 1 nga konsehal. Usa-usab sa tong marketing manager sa Radio 1 Cebu si Konsehal Ayan Sambo. Samtang sa laing bahin maayo ding gabi maayo usab nga papaminaw sa atong mga kaigsunan mga sakop sa Barangay Tanod ug BHW Lukop Luzon Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Ingon usab sa mga kaigsunan mga mag-uuma mga mananagat mga kaigsunan sayod ta nga ang uban mga kaigsunan tuwa na sa kalawran na agi ka skitsikin ning panahon sa kagabion unya ang uban usab datong mga mag-uuman nanguli na usab agi ka paghikay o gapanihapon kay matud pa nila dagko na ang ilang mga mais mga kaigsunan gani ang uban nagbanay na aduna na mga puso mga kaigsunan una nga dako tong pasalamat sa tong labaw nga makagagahom kay gihatagan tag ulan mga kaigsunan bisan pa man sa ini nga itong kalisdanan karong mga panahon apan na itong padayon nga pagampo pagsalig ug gugma sa Dios mo'y dakong buhi mo'y importante kaayo mga kaigsunan. Samtang sa laing bahin maayo din nga papaminaw ni Abay G. Alibiado, ni Ma'am Marilo Alibiado, ni Ma'am Maymay Matogas, ni Bradani Matogas, ni Ma'am Mary Matogas o ni Brad Alan Matogas diya sa Luoxor Asturias mga kaigsunan. Ikinusab maayong papaminaw ni Pare Henry Narbasa, Maritilma Narbasa, ni Laloy o ni Niris Narbasa diya sa Sitio Kubong, Barangay Tubod Asturias mga kaigsunan. Unya maayo usab nga pagpaminaw. Maayo usab nga pagpaminaw mga kaigsunan sa kigagaw nga usa ka barangay konsyal sa Barangay Lago Asturias, si Barangay Konsyal Agaw Buboy Magnanaw, ang atong gwapo nga konsyal liwat ni Konsyal Roy Malinaw, puro ni mga konsyal basta mga konsyal magapuhon man na. Di ba? Di ba gaw? Basta magapuhon. Samtang sa laing bahin usab maayo dahil pagpaminaw usab sa magigsuuna mga batom diri sa lungsod sa Balamban mga kaigsunan sila Bro Edgar og iyang mga kaubanan mga kaigsunan. Maayong pagpaminaw sa itong mga pinalangga nga mga batom diri sa lungsod sa Balamban. Samtang sa laing bahin mga kaigsunan atong salamatan tong Asturias Beach House nga nimutang diya sa Barangay Uok Asturias nga gidumala nila ni SB Jan Carnival Auditor Chris mga kaigsunan. Jerry Gimpal Gap Trading nimutang sa Sangi Santa Lucia kun nimutang sa Iskina Ginabasan Highway Barangay Tubigag Manok Asturias ginigidumala nila ni Konsehal Jerry Lumapis o ni Ma'am Gina Lumapis. NMS Glass and Aluminum Shop nimutang diya sa East Binghai Street Aliwanay Balamban Cebu nga gidumala si Sir Mario Otilo Sison Madel Health Services and Family Planning Clinic nimutang sa Kantuod Balamban Cebu nga gidumala ni Ma'am Madeline Y. Dumdong.
Samtang sa laing bahin ang Bitanya Funeral Services nga nalimutan diya sa Uwak Astoria, Cebu mga kigsuonan o kaduday min sa Sip Padilla Street, Cebu City. Kini gidumala sa miglaon nga sa si Sir Norle o si Ma'am Bitani Borgonya. Panyamayang papaminaw ni Ate Raquel Jimina diya sa Bitanya Funeral Services mga kigsuonan. Samtang diya sa lungsod sa Asturias, problema ka ba sa mong binuhi nga irog-iring mga kigsuonan? Ayaw na kablaka kay anadan na ang Dr. M Pet Station. Sa problema kasi mong binuhi, dadangat do sa Dr. M Pet Station mga kigsuonan. Ana sila ni mutang diya sa P. Awit Street, Poblacion, Asturias, Cebu mga kigsuonan. Abli sila Lunes hangtod sa Sabado. Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 6 sa kapunon mga kigsuonan. Samtang sa laing bayan, maayo ning papaminaw ni Abay Tata o ni Lydia Pantinople. O ingusap ni Bro Lumod Maambong. Diya sa Sitio Labangon, Barangay Santa Lucia, Asturias mga kigsuonan niya maayong papaminaw usap ni Pare Nonoy Condis diya sa Sitio Labangon mga kigsuonan. Samtang arita ning atong hisgutanan rong gabiona mga kigsuonan, ning adlaw nga Lunes mga kigsuonan, mga good news nindot ni. Kay matod pa mga kigsuonan ning nagkaduol na ang pagbukas sa klase mga kigsuonan sa mga tunghaan. Ang mga sakop sa Provincial Mobile Force Company mga kigsuonan kon PMFC sa Bohol Police Provincial Office kon BPPO uban sa Bohol Roadstar United Brothers Riders nanghatag og mga school supply sa mga tinun-an diya sa Bonbon Elementary School sa lungsod sa Clarin. Kagahapong adlaw mga kagigsunan, kagahapong adlaw adlaw Domingo. Congrats sa tuang mga pinalangga nga mga sakop sa PNP diha sa Bohol mga kagigsuonan. Ingon usab kining grupo sa mga riders. Kanabang nihimo sila mga bayanihon. Naghimo sila og mga kayuhan mga kigsuonan. Gani mikabat sa 135 ka mga tinun-an sa grade 1 hangtod sa grade 6. Apil na ang ilang gipakaon usab og mga lugaw kanang puspas ba. Muna nindot nindot nga balita mga kigsuonan, madadalaygon kining gihimos tong mga sakop sa PNP diya sa Bohol mga kigsuonan. Gani ang nangulo sa maong community outreach program mga kigsuonan, mao si PMFC Police Executive Master Sergeant Michilo Bidra ubos sa supervision ni Police Lieutenant John Ray Ulid mga kigsuonan ug ubos usab sa kamanduan sa ilang hipin ini nga si Police Lieutenant Colonel Mark Gefter Sukalit mga kigsuonan. Ano ba? Kanabang makahatag ka og unsay mga kayuhan ilabi na nga karong sunod simana. Sunod simana adlaw Lunes. Lunes na sumad karon klase na. Back to school. Mao ni ang nindot kayong mga balita, mga dalaygong buhat sa atong mga kaigsuonang mga PNP diya sa Bohol mga kaigsuonan. Good news, good job. Kini mo nindot, kanabang manghatag magapod-apod og mga school supply nya mapakaon usab og mga lamian kay mga pagkaon ba. Sama ng lugaw. Kay kanang lugaw, grabe maka-benefit si mong lawas na kay naaman na yung mga nutrients, di ba? Mga vitamins ng isagol. Kay nandun ko sa una Konsyal Roy nga elementarya pa ko, maglugaw ang eskwelahan. Sagulan og sangig. Apiting kauna sa mananap. Diba? Napaypaan sa unang panahon nga ang 5 centavos nga paan makabungog hapakon ka, lipong ka. Pero karon ang paan nimo nga 2 pesos pastilan. Tigil pagdako mana good job diya
sa to mga sakop sa PNP. Sa ilang gihimong outreach program mga kigsuonan. Nag-apod-apod sila mga school supply, mga dalaygong buhat ba? Mga dalaygong buhat. Kanabang di gid makalimtan sa kadaghanan ang imong binuhatan nga maayo. Panghatag og mga school supply unya pagpakaon usab og lugaw. Samot na ni ang lugaw giparisa ni siya og karne. Ganahan makaon mga bata. Samtang sa laing bahin usab nga balita mga kaigsuonan, ari kita ni mga good news nga balita ron. Kay lain-laing serbisyo mga kaigsuonan ang gihatod na sa Mandawi ngadto sa kabaranggayan. Kay kun diri ni sa Balamban mao man ni hatod pangalagad. Dito po sila ano na po serbisyo. Sa 20 City ka barangay di sa Mandawi. Mga good news kanang daghan silang gipanghimo. Kanabang mamaon ni sa gihimo sa diha sa kagahapon diha sa barangay San Isidro, Asturias. Kanang sama ng medical mission. Di ba? Medical mission gani adunay serbisyo gikan sa Public Employment Service, kun office mga gigsunan sa City Legal Office, Local Civil Register Office mga gigsunan, onya Business Permit and Licensing Office ug uban pa. So ubay-ubay gid ang ilang nahatod diha sa 20 City ka barangay diha sa maong syudad mga gigsunan sa Mandawi. Mga good news ba? Kanabang mga maayong buhat. Kini pinagi sa programa ubos sa barangay program din giatod ang mga serbisyo sa Mandawi City Hall ug gipaduol sa katawan. Mao na siya. Mo sa ni tabo sa Balamban. Kanabang hatod pangalagad. Pinanguluhan na itong pinilangga usab nga mayor, si Mayor Ace, ug sa iya usab nga partner, iya brother, di ba? Si Vice Mayor Alfie. Ug sa tanang mga konsiho, sa mga konsihales, nakahiusa ba? Inani mga kigsunan mo na nindot. Nindot mangguna ka ng magkahiusa gani. Pareho diya sa inyuhang barangay. Sa barangay Nangka. Nagkahiusa mo. Di ba? Good news kayo. Kay nanaman po ka. Di ba? Samot ang mahimo ka kapitan pohon. Ay lang sa ditso-ditso Samtang aristong lalayis gutahan ron gabi na mga iskot mga kapitan ng Roy nga. Pero kuyaw, more na imuran sa kapitan sunod nga dili sa mga mamalit og kuan. Serbisyo kita doon na daghan ang serbisyo ni Consial Roy. Nakapabutang na kag mga kanang pusuga. Nya ang dan limpyo na. Maglison na pagpangawat ang kawatan. Di na kay labot pagpanguhag mga manok. Okay, limpyo na mang dan. Di ba? Nya, ang kaayo diha kay kanabang ang imong mga konstituente naagid nimo. Mao kay mga importante diha. Samtang sa laing bahin usab mga kaigsuonan, ining pulisiya mga kaigsuonan nga giumol aron sa pagprotehan ang panglawas sa mga piniriso. Okay, importante ba yan? Kay kasagar nabay tayo mga piniriso ba yung taon nga. Kanabang luoy kayo. Kanabang adunay gipangmulo siyang lawas. Gani ni pirma ang Department of Health mga kaigsuonan kun DOH og Joint Administrative Order mga kaigsuonan kun JAO uban sa naglalaing ahensya sa gobyerno aron pagpalambo ug pagpanalipod sa paglawas sa persons deprived of liberty kun PDL. Okay, sa itong kikingon ba kanabang nay magmuusol sa presuhan. Nya mas maayo muna nga madapatan na yon. Di ba? Kay napriso na guna. Nya kung dili to atiman nun. Nya maghuwat pas tagtungod nga mapay mo atiman. Mabitaw ng uban nga makahuna-huna na lang dili maayo. Makahuna-huna na lang dili maayo. Anay uban adto na ta magbuhi sila kag galingon sa sud. Kanabang na gihambin nga mga balatian. Muna nindot ning maong programa
Kanabang atong aron ato sa nga mapanalipdan ang panglawas in towns to mga piniriso kay sa tugi kaingon ilabi na kanang piniriso in town nga wa naghintay mga relatives. Mas bitaha gini sa ingon ini ba makatampo makahatag og kahigayunan makahatag mga kaigsuonan og tabang sa atong mga piniriso in town nga adunay gihambin nga mga balatian mga kaigsuonan. Okay, sa pagbalik atangi ang uban pang mga hisgotanan og mga live reports sa lamang nini, please stand by. Radio 1 Cebu Patrolya Balita. Radio 1 Cebu Patrolya Balita. Welcome balik sa Tutulmadon Patrolya Balita. Nining mga tugura mudawat ang unang live report. Radio 1 Cebu Live Report. Labig ta sa dakbayan sa San Carlos, tanduwaton mga kurasa, itong ROC 65, Eric Rondobio. Eric, please come in. May gabi na po, balita na po na sa Pilipinas at kaya usap-usap na sa usap sabdan na naisabunga sa National Highway at hanggang poblasyon lumututan sa ikinig ko na ganyang iswarita sa utang na ng napatay ng Prensa Ido Comunigyo ng 6 ayos ang tao na nagtalan ng poblasyon sa malam itu satu prinsip polis itu masa kita tidak perlu tak untuk jaga siaga mereka dan yang jamaah naik yang wajib itu bahasnya memang dan awal lain kita ini adalah usaha apa yang kaitan satu kaitan air nabay dapat mentas dan cabi bila tidak menjadi tahu sabtang isap takut mensemolong sakap minum tidak nak makin 50 dari kita na home subdivision dari dus tidak silakan lupa di kusok sekitar yung tidaklah ang mga sakay sa kalian bisnis sekitar sampai kita hasap masjid menakaibal ang bayi ay kanyang na sutrik napadalang diri sa Dakbayan San Carlos alang sa Patrolya Balita sa 90.1 FM Radio 1 Cebu kasaligan sa mga balita o servisyo publiko ini sa ROC 65 Eric Rondobio report. Radio 1 Cebu Patrolya Balita. Nagasalamat ROC 65 Eric Rondobio nanukad live sa Dakbayan sa San Carlos. Samtang sa laing bahay sa mga balita mga kaigsuonan aning ni kaduol ng pagbuka sa klase mga kaigsuonan gani karong adlaw mausap ang pagsugod sa Brigada Eskwela. Ang kasagaran mga kaigsuonan atong makita usab ang atong mga ginikanan sa ilang tagsa-tagsa ka mga bata nga ang uban ang limpyo nya ang uban sa mga estudyante nitabang usab papanlimpyo mga kaigsuonan diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Ning nagkaduol ang pagbuka sa klase mga kaigsuonan sa mga tunghaan ang mga sakop sa Provincial Mobile Force Company mga kaigsuonan sa Bohol Police Provincial Office uban sa Bohol Roadstar United Brother Riders mga kaigsuonan nanghatag og mga school supply sa mga tinun-an sa Bonbon Elementary School diya sa lungsod sa Clarin kagahapong adlaw. Gani ang nangulo mga kaigsuonan sa maong community outreach program mao si PMFC Police Executive Master Sergeant Michilo Bidra mga kaigsuonan. Ubo sa supervision ni Police Lieutenant Janry Ulid ug ubos usab sa kamanduan sa ilang hipi nga si Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit mga kaigsuonan. Gani gawas sa papanghatag og mga school supply sa mga tinun-an mikabad sa 135 ka mga tinun-an sa grade 1 o grade 6. Ilaw usab nga gipakaon og mga lugaw mga kaigsuonan mo na good news. Good job. Dalaygon ba? Dalaygon nga mga buhat sa ato mga kaigsuonan mga sakop sa PNP. Diya sa Bohol mga kaigsuonan. Sa miagi
Pinaaging adlaw ang PMFC uban sa Provincial Community Affairs and Development Unit mga kaigsuonan sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Norman Noyes milusad usab og Abanti Bohol Peace Caravan mga kaigsuonan sa mga mulupyo diya sa barangay San Antonio sa lungsod sa Sagbayan sa maong probinsya mga kaigsuonan. Yani uban sa kapulisan mao ang kung mao ang karaban ang mga personel sa 47th Infantry Battalion mga kaigsuonan sa Philippine Army. Mga dalaygon ba? Ang mga lumlupi o mga kaigsuonan sa mga barangay kung sa maong barangay nakabenepisyo sama sa health consultation, legal consultation o oral health education. Okay, mao man na ilang gidalit. Yani ang Bohol Dental Association mga kaigsuonan nag-apod-apod usab og dental kits. Samtang ang mga kabataan sa maong barangay nakapahimulos sa libreng tupi. Okay. Ilabi na ang hapit na ang pagbuka sa ting klase. Gikinahanglan man na nga bago kag tupi. Gani, ipanghatagan pa og mga snack. Lami ra ba kayong mga snacka kay na ice cream o aros kaldo o lugaw. Busog yun. Gani, kining maong programa mga kaigsuonan, gituyo aron mapaduol ang kapulisan o kasanduluhan sa komunidad. O malikayan ang insurgency mga kaigsuonan sa maong lugar. Oh, di ba? Yan na ba? Ano bang mga nalaygon nga mga buhat? Ha? Kay nindot ba na nga ang atong kapulisan, ang atong mga kasundaluhan mga kaigsuonan, muduol gyud. Muduol gyud mga kaigsuonan. Pareho ra ng hatod pangalagad. Ha? Kanang hatod pangalagad ba? Dili sa lungsod sa Balamban. Nga adtuon na ang mga tagsa-tagsa ka mga barangay. Ha? Munay nakanindot. Good news. Para nga diya sa Bohol mga kaigsuonan PNP, sa lodo ninyo sa inyong gihimong pagpanghatag og mga school supply kunya pagpakaon usab uban sa tong 47th Infantry Battalion sa Philippine Army ingon usab ang ato mga kaigsuon ng grupo sa riders. Muna nga salamat kay ninyong tanan sa inyong pag-abag sa mga kabataan diya sa Bohol mga kaigsuonan. Okay, sa tumabalik at tangi ang uban pang mga hisgutanan o mga live report sa man lamang nini. Please stand by. Radio 1 Cebu Patrolya Balita. Radio 1 Cebu Patrolya Balita. Welcome pabalik sa Tatulmanon Patrolya Balita. Mayong papaminaw ni Jomili Alibio at Josie Alibio. Yogani Rigani Papanino ni Mama na rin sa Barangay Langob Asturias ni Agaw Inar, Agaw Ronaldo, Agaw Fila, Agaw Michael Alsado. Ni Abay Francisco Francirad sa Barangay Uwag Asturias. Yung sa ni Abay Gigi Alibiado ni Ma'am Marilo Alibiado ni Ma'am Maymay Matugas, Bardani Matugas, ni Ma'am Mary Matugas o ni Brad Alan Matugas diya sa Luoksor Asturias mga kaigsuonan. Kanya maayo usab nga pagpaminaw ni Pari Jewel Lapi, Lourdes Concepcion, Bradlacoy Labastida, Konsihal Ruel Tuburan, Konsihal Roy Bastas sa Barangay Langob Asturias, ni Brad Ramil Pacquiao, ni Konsihal Osia Pacquiao sa Barangay Ubugod, ni Konsihal Into Iray sa Barangay San Isidro, ni Konsihal Boy Gasta diya sa Barangay Luok Norte Asturias mga kaigsuonan. Kanya maayo usab nga pagpaminaw ni Pari Henry Narbasa, Maritilman Narbasa, ni Laloy og ni Niris Narbasa diya sa Barangay Tubod Asturias. Kanya maayo usab nga pagpaminaw usab ni Pari Nonoy
Barangay Condes ni Tata og ni Lydia Pantinopli, ni Bro Lumod Maambong og ni Konsyal Utik Himarino diya sa Barangay Santa Lucia, Asturias, mga kaigsunan. Maayo sa pagpaminaw sa kagagong kapitan sa Barangay Arpili Balamban, si Barangay Kapitan Susan Dirit Buhay. Inusab ni pagpaminaw sa ni Tio Orlito ni Tia Norma Dirit. Inusab ni Agaw Isbi Ray Dirit diya sa Tubigag Manok, Asturias, mga kaigsunan. Wa tigog oras mga kaigsunan, salamat sa inyong pagsunod kanunay sa tanang mga programa o tulumanon diri sa Radyo 1 Cebu 90.1 FM. Sa ngalan ni Cebu Governor Gwen Garcia, Congressman Pablo Jan PG Garcia, atong station advisor, former board member, former Mayor Alex Sanchez Binghay, iginusap sa atong station manager, Consul Kuya Ruel Ponce Caballero sa lungsod sa Balamban, sa atong marketing manager, Consul Ayan Sambo sa Dakbayan sa Toledo, ug sa tanang mga ROC News Team. Ako si Patrolya Ernesto Erneng Asado, manamilit og mingon na pag-ampo, mawiyawis tong kalapusan. May gabi, Cebu!